Sahabat YouTube, di sini kami akan menjelaskan sebuah software yang berhubungan tentang analisis kinerja sistem. Oke, langsung saja kita lihat penjelasannya. Let's check it out. Kali ini kami ingin mereview sebuah software. Software yang digunakan adalah Fresh Diagnose. Aplikasi ini mampu menganalisa dan mengenali hardware komputer. Ini adalah tampilan awal aplikasi Fresh Diagnose. Ada banyak pilihan. Yang pertama, software system, hardware system, device, network and internet, multimedia, database, hardware resource, snapshot, trace, dan benchmark. Aplikasi Fresh Diagnose mempunyai berbagai fungsi. Pertama, software system terdiri dari accessibility, appearance, certificates, command console, device driver, engine, environment, event logging, file association, fonts, install program, memory, Microsoft Net Framework, OLE object, operating system, power monitor, protected file, regional setting, schedule task, service, shell folders, startup, system file, system police, time zone, table library, user account, user group, user height, Windows update. Hardware system mampu menganalisa sistem perangkat keras, meliputi baterai, BIOS, BASIS, cache memory, CMOS, memory, motherboard, plug and play, port connectors, processors, smart info, sensor, SM or DMA, SM or DMA DAM, system slots, WMI info. Kemudian device mampu menganalisa informasi tentang komponen perangkat input dan output. Hard disk, optical drive, display monitor, display adapters, partition, logical drive, keyboard, mouse, ports, printers, SCSI device, dan USB device. Network and internet dapat mendiagnosa berbagai informasi tentang jaringan dan internet, seperti network adapters, TCP/IP config, NetBIOS config, WinSock, internet setting, Internet Explorer, Internet Zone, Browser Helper Object, Mail Account, MIME Types, Network Resource, ICMP Statistic, UDP Statistic, TCP Statistic, IP Statistic, Open Ports, Shared Resource. Multimedia mampu menganalisa perangkat multimedia seperti DirectX, Direct Draw, Direct Sound, Auxiliary, Joystick, Media Control, Mixer, MIDI in, MIDI out, Wave in, Wave out, Video Capture, Audio Code, Video Code, Database System
mampu menganalisa tentang informasi sistem database seperti ODBC Core, ODBC Driver, ODBC Converter, ODBC Data Resource. Hardware Resources mampu menganalisa tentang informasi resources hardware seperti interrupt request, DMA channel, I/O ports, memory resource. Snapshot mampu menganalisa tentang informasi aktivitas sistem seperti proses, modules, threads, heaps, windows, OpenSet file. Traces menampilkan informasi trace seperti executed file, Windows history, search history, run history, open and save history, recent file, browser history, internet cache, internet cookies, inserted device. Dan yang terakhir, benchmark mampu mengetes dan membandingkan hasil tes benchmark seperti proses benchmark. Ini adalah hasil benchmark antara komputer ini dengan yang disediakan oleh software itu sendiri. Jika ingin membenchmark, maka klik start. Kemudian comparison, ada MWIPS, ada speed, kemudian multimedia benchmark, comparison, CPU index, memory benchmark, comparison, ada real assignment, integer split, real split, kemudian display, adapter benchmark, random pixel, terus ada line pilihannya, circle, rectangle, text, float fields, draw. Kemudian hard disk benchmark, comparison, ada write speed and read speed. Kemudian CD benchmark dan network benchmark tidak dapat di benchmark karena notebook ini tidak memiliki CD driver dan tidak terhubung dengan jaringan. Sekian preview aplikasi Fresh Diagnose. Semoga preview ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in